дарси шашуми мо мешавад дар бораи барномаи Scratch. хоб дар ин дарс мо бо шумо чӣ кор мекунем? бозисозиро сар кардем я бозии майдаҳак. дар дарси якум мо камтаракша гуфта гузаштем, ана дар ин дарс бошад амро давомаш мекунем. хоб дуюм коднависиморо сар мекунем. ям коднавистоне ба чӣ аҳамият метавонем ки хоб ана инҷода чӣ бошад? мушак интихоб карда дашида бошад, яъне ҳамин муш. хоб ана акамо чӣ кор мекунем? дуюм коднависимона аллакай ай байрақчано ай дигариш когда клавиша пробел нажата. ана амира интихоб мекунем. хоб тугмачаи когда клавиша пробел, баъзетон мумкин надонем пробел гуфтани чияй. хоб пробел ҳамин таи клавиатурада я тугмачаи дроз аста, анамура пробелш мегӯям бачаҳо. яъне мо гуфтаистем ки вақте ки анами чӣ хоб тугмачаи дрозе ки поёнда аста янами пахш карда шудагиай. мо бояд чӣ кор кунем? хоб ана инҷода мо аллакай операторро мегзарем. оператори если. ин ба тоҷикӣ агар тарҷума кунем ба забони барномасозӣ, если маънои агарро дорад. агар чӣ бошад ё ин ки чӣ набошад. хоб мо агарро аз инҷо интихоб мекунем. ба диққат бошед, ин аллакай повтория достиган аст. ин если дар ҷои 6-кунҷа бигӯем 4-кунҷа бигӯем я чӣ холӣ дорад, баъд охира то нависем мегӯем. ҳамин аҳамият кунем дутта если то бо иначе аст вагарна. хоб если-ро мо интихоб кардем. если мо як оператори дигарро интихоб мекунем ки сенсор нависондагӣ аст. ба сенсор ворид мешавем. дар ҷа мо чӣ мегӯем? як оператори 4-кунҷа дар инҷа ҳаст. ана ҳамин оператори 4-кунҷаро мо чӣ кор мекунем? ана инҷода лозим гапаша интихоб мекунем. хоб ана инҷода мо анамин нигоҳ кунем, касаете указатель мыши аст. ана амира интихоб мекунем. инҷода миёрем дар анамин 4-кунҷае ки дар ҳамин ҳаст ҷош мекунем. ё ҳам дроз мешавад. ака нигоҳ кунем, касаете указатель мыши. мо бо болои ҳамин пахш мекунем. я чиз дигар ҳозир бояд пайдо шавад. чӣ пайдо мешавад? болошро пахш мекунем. хоб указатель мыши аст, васитаи край, васитаи спрайт 1. анака нигоҳ кунем дар анҷо. номи пишакчаи мо спрайт 1. мо ба болои номи спрайт 1 пахш мекунем. инҷо ҳам чӣ мешавад? алиш мешавад. спрайт 1 мо пайдо мешавад. баъди спрайт 1 қабул кардан мо мегзарем ба чӣ? бо анами хоб управление миёем муждат лутфу. анами муждатро интихоб мекунем. ана инҷода мемонем. хоб код бибахай 1 секунд бигӯем, 1 секунд рози бояд мошавад. 0,5 бигӯем, иша мемонем. 0,5 секунд бояд чӣ кор кунад? беста 0,5 0,5 кардан кораира вергул кодак истина миёрем бо чӣ сабаб бошад. хоб 0,5 секунд бояд чӣ кор кунад? ин кор кунад. баъди ӯ мо як оператори дигарро мемонем ки внешний вид дохил мешавад. хоб дар внешний вид чӣ аст? дар инҷо омодагӣ аст. внешний видда приятатсия, яъне сприятатсия, яъне чӣ? баҷошавӣ. ана ин баҷошавиро мо мегирем, интихоб мекунем. айта янам 5 секунд мемонем. хоб бо чӣ мақсад мегӯем? бо чӣ мақсад мегӯем ра мо баҷош мекунем? бо сабаб баҷош мекунем ки сприятатсия, яъне вақте ки мо тугмачаи чӣ ҷода вақте ки мо тугмачаи пробела меҷотаем, тугмачаи пробел монад ҳамин пахш карда шудагӣ бошад ва пишакчаи мо спрайтияги мо, яъне ҳамин гулбача ба ҳамин расида бошад. ҳамин чӣ шавад? муши мо
بعد این 5 سکون گم شود، یعنی چه بجا کنه که که گوتو ای بازی چی بار اومد. با همین سبب ما این کد درجه چیکار میکنیم؟ مینویسیم. خب برای این که عملی شود ما در موسیقی در کنیم. موسیقی را چی میکنیم؟ با زیرش یا موسیقی آواز میمونیم. ما دقت باشیم که آواز همین ما یک بار در نمیجا میمونیم، بعد موسیقی را میگیریم، بعد با آخران درسه که باید بازیمون رو سر کنیم همونجا در میمونیم. سببش در اینه که این کامپیوتری ما بعد آواز هم میمونه، علاقه خودتون شکل که میفهمیم آوازی ما با گم میشه در وقتی ضبط کنیم. خب برای همین ما زوم کدام میگیم. خب بازی ما پاوز داده میمونیم، یکم آوازی عجیبی که اگر بیام برای همه تخمی بگیره، یعنی پیشکچه و چی همون را میمونیم. خب زوکه که در جای خودش بود ما را دانتش کرده که برای مشاک ما یک زوکی چون میگیم ترسیدگی را میمونیم، یعنی وقتی که شاید منو را چکار میکنم یا قپشو باید یا بترسه برای همین یا یک گل استمیه همین ایتاری با ایتاری آواز هسته بعد ایتاری آواز هسته. خب کدامش که وقتا معقول باشه ما همین یکمش میگیرم. خب سکریم یک هست با یا آواز دیگر ما پیشکی انتخاب میکنم یا آواز دیگر ما با پیشکی انتخاب میکنم برای آوازی بازیمون همتری شیدانده. خب چیکار میکنیم؟ توش در میام سیکل هسته در سیکل وارد میشیم. خب در این سیکل نگاه کنیم آوازی که هسته دانس حیات مادم معقول شدگی شمیه. خب انا این بازی آواز هم میگیریم انتخابش میکنم علاقه دو آواز شید انا که جای کلنا ایسته بر میگردیم انا اینجا در یا آواز هم میارم در انا اینجا میمونم. برای چی در اینجا؟ برای که وقتی مشاکی قبلا همه آواز چیکار کنم؟ اجرا کنم. زوگ دا وارد میشیم اکرات زوگ داد до конца включить звук دانس حیات. خب انا اینجا در ما با دقت میشیم اکرات زوگ هسته до конца انا اینجا انتخاب میکنیم. خب میاریم در داخل همین میمونیم یکی جدا آوازه معالش میکنیم یه دانس حیات نود هسته این دانس حیات نودش همون موسیقی یکمی ما دا سکرین یک در کره را میمونیم. انا که یک سیکلی دیگر انتخاب میکنیم میسازیم در این سیکل چیه؟ وقتی که میگیم انا این طولماچه چی باشه؟ فعال باشه. خب دیگریش میگم که جدا ماده چیکار کنیم؟ انا میاد دایما تکرارش کنیم این جدا میمونیم بعد اینجا دا آواز دا میاییم انا چی را؟ باید که یکم رو انتخاب کنیم همون را مثال بگیم باید چیکارش که اجراش کنیم یعنی همون دیگر فالو میکنه چی همون آوازه تا آخره یعنی همون تا آخره که همون تکرار کده رفته هم میگیم چیزی که باید نمون تا آخرش مخدوم. خب این رازی ما یه بازی را سر میتیم همون آواز پوزداش خواهد کن چیگه میشه اینه بازی اینه که آواز نمیشه و اینه که خب یا باید که اینه آواز باید کردم بره مشام که جوش نمی جنبه یکی کلونش باید پیدا شود ولی کد کلونه نصیب باشه در درسی سیم میشه که آیدی بازی سازی اگر خیلی بگیم درسی هفتم میشه در اینجا باید کلون پیدا شدنش چی خیلی باید پیدا شود کجا باید پیدا شود کدی رو هم طوری کردم بنویسیم که نباشه ایتری معلوم میشه کجا باید پیدا شود. خب چهل که میبینین بازی فقط آواز بازی آواز داره تمام چهل که میبینین بازی فقط بازیمون آواز داره تمام دیگه یکم چی نداره.
این باعث هوا که مشوی نو پایدو نشناسه اینجا ما داریم спрятаться. برای همین اون مشوی دیگه پیدا نمیشه اون موضوع. انا در چی ما علاقه چیه میمونیم؟ درس دیگه در علاقه پیدا شوی کلون میمونیم. انا اونجا در بعد مشمون با پیدا شیده میگه یعنی زیاد شیده میگه. خب تو درسی هفتم سال ما سال بالان داشتیم.